O objeto interestelar 3/Atlas está se aproximando perigosamente do Sol neste momento. O terceiro corpo celeste confirmado vindo de fora do noso sistema solar avanca rapidamente pelo interior do sistema solar, atravesando a órbita de Marte e se dirigindo ao seu ponto máis próximo do Sol a quase 68 km por segundo. No entanto, en cuanto os telescopios do mundo todo perdem a visao durante a conjuncao solar de meados de outubro, o Atlas mergulará no intenso campo eléctrico do Sol, fora do alcance dos solares terrestres, deixando os cientistas apenas con suposico e dúbidas crescentes sobre súa composica ou química estrana, tamano imenso e conduta imprevisível. O que ocorrerá cando o posível fragmento de 50 km, originario de outro sistema estelar, colidir como vento solar en velocidade máxima, oculto dos solos humanos? A sequencia de eventos, os perigos potenciais e os enigmas sen solucao comecame exactamente agora. Por enquanto, ese viajante solitario traca súa rota propia dentro da órbita marciana, inclinada en cerca de quinto en relacao ao plano da eclíptica, como percurso tao íngreme e retrógrado que corta quase de frente ao disco do sistema solar. A inclinacao orbital chega a 175 grados, o valor que realca guao exóticos deben ser seus primordios. A maioría dos cometas e asteroides segue a direcao geral dos planetas, mas este forasteiro auténtico, vindo na direcao oposta e cruzando a rodovía planetaria en ángulo agudo. Os dados por si só revelamos unha aceleracao incansável. Ao ser detectado pela primeira vez pelo levantamento Atlas no inicio de julio, súa velocidade já impresionaba en 58 km por segundo agora, a medida que afunda aínda máis en direcao ao Sol, esa rapidez aumenta de forma constante, projetándose para quase 68 km por segundo no perihelio. Imagine iso, pedaco de detrito interestelar, tal vez do tamano de unha cidade media, cortando o sistema solar máis veloz que cualquier nave espacial já construída. Nesas velocidades, percorre a distancia da Terra a lua en pouco máis de unha hora. O perihelio se dará en 29 de outubro ás 11:55 UTC. A abordaje máis próxima do Sol ocorrerá a cerca de 1,36 a 1,40 unidades astronómicas, logo dentro da órbita de Marte, mas aínda ben distante do camino da Terra. Diferente dos merguladores solares que arriscan a aniquilacao, este intruso nao penetrará na coroa solar. En vez diso, rocará os limites do sistema interno, navegando por unha zona onde o vento solar e os campos electromagnéticos se tornan máis caóticos. Súa posica o colocará na constelacao de Virgen durante a próxima cao máxima, mas, da perspectiva terrestre, o brilo do Sol o tornará totalmente invisível. Os elementos orbitais registrados pelo centro de planetas menores atestan unha trayectoria hiperbólica, con excentricidade superior a Esa marca matemática asegura que jamais retornará. Seu camino de entrada, fuga de saída e o ángulo abrupto de súa curva solar indica transito único e pasajeiro. Cada quilómetro que avanca agora o leva máis perto do territorio solar e máis longe dos pontos de observacao capaces de monitorar súa viaxen. Esa é a configuracao de invasor cósmico, dentro da órbita de Marte, 5 grados desviado da eclíptica, acelerando de 58 para quase 68 km por segundo, como encontró marcado como Sol en 29 de outubro. Os valores sao exactos, o cronograma é inabalável, e a oportunidade de observacao direta se encerra a cada hora que pasa. Do ponto de vista da Terra, o calendario se torna implacável. En 21 de outubro de 2025, surge a conjuncao superior. É o instante en que o 3/Atlas se posiciona exactamente atrás do Sol, oculto de todos os telescopios terrestres e até da maioría dos observatorios espaciais. Nas semanas seguintes, o ofuscamento solar domina o ceu, apagando cualquier sinal dese visitante interestelar. Os astrónomos denominan iso de apagao, silencio imposto onde nenhuma informacao nova pode ser coletada, independentemente da sofisticacao dos instrumentos. O disco solar funciona como unha cortina cega, obstruindo nao súa luz visível, mas tamén a maior parte dos saínais infravermelos e ultravioleta. Pensé na irritacao envolvida. Após meses de coordenacao apresada, máis de 120 sesores de observacao, protocolos de emergencia en telescopios principais, canais agitados nos laque chamadas nocturnas no Zoom. Toda a campana global é obrigada a interromper. A configuracao é impiedosa.
A elongacao solar, o ángulo entre o cometa e o sol visto da Terra, reduce ao ase zero. Mesmo as óticas adaptativas máis ousadas ou truques ao amanecer e entardecer non funcionan. Os sensores corren risco de danos, e os protocolos de seguranza activan desligamentos automáticos. Os últimos dados confiáveis chegan por volta de 18 de outubro, cuando a separacao aparente do objeto en relacao ao sol cae abaixo dos límites críticos. Coronógrafos, eses observatorios solares especializados en bloquear o núcleo ofuscante do Sol, oferecen pouca perspectiva. Con Magnet 12, o 3/diagonal Atlas é simplesmente tenue demais e compacto demais para se destacar contra o fulgor turbulento da corona. Técnicas de subtracao de fundo profundo e empilamento, tao úteis para objetos máis brillantes, nao bastam aquí. Nenuma detectao confirmada emergiu dos ojo, estereo, Parker Solar Probe ou Solar Orbiter nese período. A Atencao se volta momentáneamente para Marte. No inicio de outubro, orbitadores como Mars Express e o ExoMars Tracegas Orbiter Man Ida Handful of Long Exposure Images and Low Resolution Spectra as the Comets Skim Past the Red Planet. Their vantage point offer the fleeting advantage, one last look before the sun intervene. Yet event ese data sets are limited. The coma appears as a faint phase dot. The nucleus dissolved, the tal invisible to their sensors. Attempts to redirect Mars orbiters for perihelion phase imaging spark debate within mission teams. Resource constraints, orbital geometry, and instrument safety ultimately win out. Their opportunity closes. So when does the silence break? The recovery window opens in mid to late November as 3/diagonal Atlas emerges from behind the sun and reclaims a spot in the dawn sky. By then, it will be receding both in distance and brightness, but still within reach of large telescopes and detected amateurs. The calendar's next milestone, December 19, 2025, when the comet makes its closest approach to Earth, about 1.80 astronomical units used before the winter solstice. Between conjunction and reacquisition, the story is one of anticipation and uncertainty. Every hour lost to the sun's glare is an hour when the most anomalous interstellar object ever recorded could transform, fragment, or simply fade away unseen. The scientific clock is ticking and the world waits for the first signal to break through the solar curtain. Si the indiscase refuses to settle into a single tidy number. Early phototrick readings drawn from dozens of telescopes across both hemispheres suggested a nucleus somewhere between 5 and 50 kilometers wide. Potentially the largest interstellar object ever observed. That range is not a rounding error. It's a symptom of an object shrouded in its own activity. The coma, a diffuse envelope of gas and dust, expands so densely around the core that even the most powerful ground-based mirrors and Mars-orbiting cameras can't resolve the true solid body. Instead, astronomers are left to infer mass and volume from direct clues, how the object brightens, how its light scatters, how quickly the coma thickens as it nears the sun. Color too is a story in flux. Through June and July, the coma spectrum leaned red, an indicator perhaps of complex organic grains or larger, slow sublimating particles. By August, something changed. The coma shifted to a pronounced green, a where early seen so strongly in solar system comets. Spectroscopic campaigns, including those with the Canada-France Hawaii Telescope and the JCMT, tracked this evolution in real time. The culprit appears to be an upsurge in carbon-based molecules, especially C2 and CN radicals, and likely as the comet's CO2 content vaporized under mounting solar heat. The green glow is not just a visual oddity. It's a chemical fingerprint, revealing that CO2, not water, damaged the outgassing. That alone sets 3/diagonal ATL apart from most known comets whose activity is usually driven by water ice. The chemical portrait grows stranger. Spectra obtained from both hemispheres and embargoed preprints circulating among specialist teams point toward a nickel-to-ion ratio far outside the typical solar system bounds. Nickel lines, strong and persistent, outshined their iron counterparts by margins that hint at an origin in a supernova remnant or the stripped core of an ancient differentiated planet. If confirmed, this would rewrite assumptions about what kinds of debris survive the interstellar journey.
The dust itself, as revealed by polarimetric studies, shows extreme negative polarization. Light is scattered in a way that betrays a preponderance of fine, passably glassy or metallic grains rather than the silicutary material familiar from local comets. Morphology is yet another puzzle. Instead of a classic anti-solar tal, 3// diagonal sports accommodates brightest on the sun outside with a forward scattering envelope that defies standard models of dust and gas flow. The sun facing edge gleams with a density and texture that has prompted heated debate among observers. Some argue for a jetting phenomenon, others for a sheet of highly reflective metallic dust. The anti-solar tal, if present, remains faint and elusive, a mere whisper against the glare. The light curve, tracked obsessively in the weeks before a solar conjunction, adds urgency to the mystery. Instead of fading as expected, the comet's brightness climbed steadily even as it crossed the orbit of Mars and entered the sun's domain. This pre-gap brightening recorded in the final days before a data blackout fueled a storm of speculation across every observer channel. Was it a sign of fragmentation, a new outburst of volatile gas, or simply the unveiling of fresh surface layers never before touched by sunlight? Anomaly, size, color, chemistry, polarization, geometry, has drawn the attention of a sprawling, loosely coordinated observer community. Professional astronomers, amateur sky watchers, planetary scientists, and instrument specialists have converged in digital forums, racing to decipher os segredos do objeto foram revelados antes dos limites técnicos, e o brilho do sol imposueme silencio inevitable. Suas descobertas, debates e indagacoes sem resposta agora pavimentamo camino para confronto máis profundo co máis restricoes de nosos equipamentos e os confins da ciencia cometaria contemporánea. Magnet 12, esa é a luminosidade prevista para o 3// diagonal Atlas ao pasar atrás do Sol, máis fraca que cualquier planeta, bem abaixo do limiar de detectado da maioría dos observatorios solares. Para engenheiros de instrumentos e analistas de dados, ese único valor traca a línea divisoria entre ilusos optimistas e medicoes concretas. Coronógrafos como os dos Ojo, Lasco C3 ou Stereous, e o imageador heliosférico, forán projetados para obstruir o ofuscamento solar e capturar erupcoes impresionantes, mas seus sensores están calibrados para albos pelo menos 100 veces máis luminosos que ese visitante interestelar. Mesmo con procesamento digital hercúleo, a luminosidade superficial da coma nao dá conta. O tamano angular do cometa, no máximo algúns arcosegundos, o torna indistinguível do ruido de fundo da coroa solar. Nenuma detectao confirmada emergiu de cualquier espaconave dedicada ao Sol. Nem dos Ojo, nem do Estereo, nem da Parker Solar Probe, nem da Solar Orbiter. Os produtos de dados padrao, aquelas sequencias diarias do sistema solar interno, exhiben apenas plasma turbulento e planetas esporádicos. Para o 3// diagonal Atlas, a relacao sinal ruido persiste teimosamente abaixo de mesmo ao empilar decenas ou centenas de imagens. O brillo difuso e tenue da coma é simplesmente sufocado pelos padroes de luz mutáveis que envolvemos Sol. Algumas equipes sugerem uma solucao alternativa, deslocar e empilar. A ideia é refinada na teoría. Capture centenas de imagens, antecipe o movimento aparente do cometa no sensor e alinee digitalmente cada cuadro para que cualquier objeto móvel fraco se acumule, en cuanto elementos de fundo estáticos se anulen. No conceito, esa técnica pode reducir o limite de detectao en unha ou dúas magnitudes completas. Na realidade, exige unha efeméride precisa, conhecimento exacto da trayectoria do cometa e disposicao para bascular terabytes de dados ruidosos en busca de unha mancha sutil e fraca. Para o 3// diagonal Atlas, mesmo as campanas de deslocamento e empilamento máis promisoras 100 cuadros do Lasco, 50 do Estereo aínda non alcancam unha detectao segura. A matemática é implacável. O gano esperado na relacao sinal ruido e engolido pela extrema debilidade e pela compactacao da coma. Protocolos de segurança dos instrumentos criamo ultra obstrucao. Conforme a elongacao solar do cometa cae abaixo de ángulos críticos, desligamentos automáticos activan para salvaguardar detectores sensíveis de exposicao inadvertida ao disco solar. Nenum omberaid manual justifica arriscar imageador de bilóes de dólares por algo que tal vez nem seja visível. Para telescopios baseados en solo, a circunstancia é aínda máis severa.
O ofuscamento solar satura o CEU, en uma óptica adaptativa ou observacao rente ao horizonte consegue extrair o cometa da néboa. Sondas en órbita de Marte proporcionaram vislumbre fugaz de otimismo. Seu ponto de vista privilegiado permitiu algumas imagens de longa exposicao no inicio de outubro. Mas quando o perihelio se aproximou, a geometría orbital e as limitacoes instrumentais selaram esa oportunidade. Nenun telescopio de ponta na Terra, en órbita ou circundando Marte estaba posicionado para observar o instante crucial en que o aquecimento solar atingiu o pico. Por enquanto, a lacuna de dados é total. Os melores coronógrafos e imageadores heliofisicistas do mundo sao compelidos a reconocer a derrota. O 3/Atlas é simplesmente excesivamente escuro, diminuto e próximo demais do Sol para cualquier medica o direta durante a conjuncao. O único camino adiante reside en mineracao creativa de dados, reprocesamento de exposicoes antigas, empilamento de imagens ao longo de trajetorias previstas e a expectativa por uma revelacao pos-conjuncao. Equipes de instrumentos já delinean planos de contingencia para visitantes interestelares futuros, protocolos de segurança máis adaptáveis, pipelines dedicados de deslocamento e empilamento, e quen sabe, día, observatorios solares concebidos para perseguir cometas fracos a través do brilo intenso. Por ora, os limites estao definidos. O objeto avanca la fora, invisível en súa corrida, e os instrumentos feitos para capturalo encontraran seu adversario a altura. No instante en que o 3/Atlas se aproxima máis do Sol, novo conjunto de interrogacoes gana contornos nítidos. Questo es que transcendemos modelos cometarios convencionais. Dentre os defensores máis articulados está os proponentes de explicacoes electromagnéticas, os teóricos do chamado universo eléctrico, que sustentan que cometas naos ao meros resquicios gelados, más atores dinámicos no ambiente de plasma solar. Para eles, o perihelio vai além de marco gravitacional. Trátase de laboratorio natural onde o vento solar, campos eléctricos e poeira carregada poden interagir de formas que deixan marcas mensuráveis. Uma das hipóteses en discusao, surto repentino de actividade, provocado naos o pelo calor, mas pela imersao do objeto en zonas de fluxo electromagnético intenso. Se a poeira rica en dióxido de carbono dá como estiver eléctricamente carregada, o campo solar podería acelerar partículas, modificar a forma da coma ou até desviar a trajectoria en unha margen detectável. Efeitos que poderían. Esas anomalías podense manifestar como pequeñas, más concretas, irregularidades no monitoramento posperihelio. Especialistas en plasma poirento já preparan indicadores de diagnóstico. Alteracoes na polarizacao da coma, desvíos imprevistos na trajectoria de saída ou unha explosao de emisoes de radio cuando o vento solar colide como envelón denso e rico en metais. Ninguén afirma con vicao absoluta. Tratándose de hipóteses verificáveis, nao de afirmacoes definitivas. Cuando o 3/Atlas reaparecer en novembro, cada dado fresco brilo, localizacao, configuracao funcionará como ferramenta de análisis para planejadores de emisoes e proponentes de teorías alternativas. A etapa seguinte é jogo de paciencia, na expectativa de que a natureza posa julgar conceitos outrora vistos como marginais. Astrólogos que observamos CEU no perihelio destacamos unha rara sobre Posicao. En cuanto o 3/Atlas atravesa a constelacao de Virgen, ele se posiciona en Posicao direta a Quiron, Comeris próxima, ao mesmo tempo que Júpiter e Plutao criam seu propio eixo pelo firmamento. Entusiastas de mapas celestes ven nesas configuracoes unha cruz grandiosa sobreposta a elementos de pipa e trígono grandioso, padroes tradicionalmente ligados a crises, metamorfoses e a busca por sentidos máis profundos. Alguns ven a travessia do cometa por Virgen como emblema de cura vía perturbacao, alerta de que até o visitante máis estrano pode ativar padroes ancestrais de introspectcao e regeneracao. Para que me acompana os ciclos planetarios, o momento ecoa con forca. O 3/Atlas faz súa aproximacao máxima a Terra logo antes do solsticio de inverno, período de trevas que vira para a claridade. A viaxen de retorno o leva a encontró próximo con Júpiter en Marco. Uma sequencia que, na tradicao astrológica, sugere chances de renovacoes e reordenacoes nas prioridades colectivas. Seja como metáfora cósmica ou mera casualidade, eses esquemas unema observacao científica a construcao de significados humanos.
para quen deseja celebrar o evento, a UM proxeto conmemorativo a disposicao. A narrativa do _Atlas prosegue, entre la cada de números e aspiracoes. En cuanto o planeta aguarda seu retorno ao horizonte, indagacoes centrais permanecen. O que impulsiona seu comportamento atípico? O perihelio provocará variacoes na actividade ou unha rota? As respostas surgirá o con súa volta en meados ou fins de novembro. En cuanto o hiato de dados persiste, cada registro novo do _las desafiará noso saber sobre invasores interestelares e os confins da ciencia do sistema solar. Por ora, só o registro histórico resiste, UM lembrete de cuanto aínda se oculta, mesmo como as probas se acumulando.